Tara. Sagang dayon Kuya kay na guys tanaw tang Master Nilsson dira gadi mo na dire oh. Kawa na. Tigbasa na skuan Engineer Marlon dire. Oh, kawa na gigamitan ng handles map oh. Sagang gahi kay na oh inanao na guys opak. Ana pungkol. Sabay ka na espada sa dragon. Assist din na salim dia opak. Kuya kay noy. Sagang na. Oh, pang wana. Tigbas Marlon. Wana, higda. Oh, wana. Tanga-tanga style ba oh. Kaya ka nang di mo dire guys. Oh, patay pungkol. Utol na yung pulso boss no. Kaya ka na. Gahi kay nas master. Oh, pak. Awa na luuya na ning Marlon oy. Oh, gitagod-tagod na guys. Ana na siya. Yung example ra ni guys ha. Be careful ha, be careful. Ayaw ninyo yung sunda sa inyo ha. Ato ra. Oh, tara. Pong! Pong! Oh, ada raw. La Jamal gi. Oh, iya kay Jamal lo guys no kapar na. Pak. Oh, sagay gina Master Nilsson ha, na lang. Ada ri. Asa ni? Jump in. Sod. Blindfold ritso na ni. Masahe, go! Subaga na bay! Pak! Masahe yun kaya ka na awa na Master Nilsson da. Releasing rin as deodorant di na madutlan gahi ka na hangak na. Nga naman na boss. Eto pa magpasumbag tayo sakit kayo na. Pang! Okay! Wala na. Ay. Ala, tabang nga bay. Kusuga tulon Okay ra ka na sir. Napad yung mga bata. Buwanga. Okay na ka? Tiwason pa na. Tiwason pa ko no. Tiwason. Kana lang. Wala na luyahan ng Master Nilsson. Wala na yung nga.